Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswa Regeneratif Degrades Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate Dance Department Study Program, Teaching Staff, Students, Regenerative Degrades Generation, Boomer Generation, Generation X, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta of ANMU Agus Salim Nasution Mandailing University that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuan Met Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 8 Agustus tahun 1998 Masehi, hari Rabu, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Met Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1996 Masehi ke saat ini tahun 2026, 972 tahun secara arus mudik. Dari kota Medan reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. Age of Man Agus of year 2198 free day for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University lecture throughout time electronic teleconference year 2198 AD to the present now year 2026, 972 years through the homecoming flow from the city of Medan reincarnation of Asian knowledge to the base of the global international world of the inheriting civilization with amal jariah beneficial knowledge is our moral responsibility for future generation for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Rabu 8 Agustus tahun 1998 Masehi, Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material, Wednesday, Age of Man Agus of year 2198 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 341K /MB1/MEM-B/2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan penyusunan, evaluasi,
dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 341/MB1/MEMB/2025 concerning technical guidelines for the preparation, evaluation, and approval of works plans and budgets in mineral and coal mining business activities. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, by the grace of God Almighty, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia. Lampiran 2 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 341 K/MB 1/MEMB/2025 tanggal 14 Oktober tahun 2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan penyusunan, evaluasi, dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, halaman 17. Appendix 2, Decision of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia number 341 K/MB1/MEMB/2025 dates 14th of month October of year 2025 concerning technical guidelines for the preparation,
Appendix 2. Decision of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia number 344/MB1/MEMB/2025, dates 14 of month October of year 2025, concerning technical guidelines for the preparation, evaluation, and approval of works plans and budgets in mineral and coal mining business activities. Page 17. Format penyusunan RKAB, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya untuk pemegang IUP, izin usaha pertambangan tahap kegiatan operasi produksi, pemegang IUPK, izin usaha pertambangan khusus tahap kegiatan operasi produksi, dan pemegang IUPK, izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian, halaman 17. Format for preparing works plans and budgets for mining business license holders in the production operation activity stage, special mining business license holders in the production operation activity stage, and special mining business license holders as a continuation of contract agreement operation, page 17. Matrik 2, Rencana Kegiatan dan Biaya Eksplorasi dikecualikan untuk golongan batuan, halaman 19. Metric 2, Exploration Activity Plan and Costs except for rock grooves, page 19. Golongan mineral bukan logam jenis tertentu, halaman 21. Non-metal mineral classes, certain types of non-metal minerals, page 21. Lokasi kegiatan, activity location, kegiatan activity satuan, unit, rencana tahun N, year plan N. Biaya persatuan biaya persatuan rupiah dolar Amerika Serikat persatuan, cost per unit
Indonesian rupiah, United States dollar per unit, kegiatan, activity, biaya, cost. Blok prospek, pengembangan sumber daya, resource development, asterisk, studi inraja, remote sensing study, pemetaan mapping, topografi, hektar, geologi lokal geologi, hektar. Survei geokimia, geochemical survey, asterisk, 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 jumlah, amount, sampel, luas, wide, hektar. Survei geofisika, geophysical survey, jenis, type, luas, wide, hektar. Pengeboran open hole drilling, jumlah, amount, titik, void, kedalaman, depth, meter. Spasi pengeboran drilling spacing, meter. Pengeboran coring drilling. Jumlah, amount, titik, void, kedalaman, depth, meter. Spasi pengeboran drilling spacing, meter. Sumber uji, meter. Test well. Jumlah, amount, titik, void, kedalaman, depth, meter. Parit uji, test trends, meter. Analisa contoh, sampel analisis, sampel. Analisa geoteknik, geotechnical analysis, sampel. Analisa metalurgi, metallurgical analysis, sampel. Kegiatan teknis dan non-teknis yang terkait kegiatan pengembangan sumber daya, technical and non-technical activities related to resource development activities, asterisk, 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 asterisk. Total biaya pengembangan sumber daya, total resource development cost. Verifikasi cadangan, backup verification, asterisk, asterisk. Pemetaan topografi, topographic mapping, hektar. Pengeboran coring drilling. Jumlah, amount, titik, void, kedalaman, depth, meter. Spasi pengeboran drilling spacing, meter. Analisa contoh, sampel analisis, sampel. Kegiatan teknis dan non-teknis yang terkait kegiatan verifikasi cadangan. Technical and non-technical activities related to reserve verification activities, asterisk, 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 asterisk. Total biaya verifikasi cadangan, total reserve verification cost. Blok prospek lainnya, blok prospek, other. Seluruh blok prospek, entire block prospek, total seluruh biaya pengembangan sumber daya, total resource development cost, total seluruh biaya verifikasi cadangan, total reserve verification cost, total seluruh biaya, total cost. Keterangan kolom 6 sama dengan kolom 4 kali kolom 5. Description kolom 6 equal to kolom 4 times kolom 5. Kegiatan eksplorasi yang bersifat investasi jangka panjang di luar area penambangan untuk mengembangkan potensi sumber daya dan cadangan baru di luar studi kelayakan yang telah disetujui. Kegiatan eksplorasi di area penambangan untuk memverifikasi jumlah kadar dari cadangan yang akan diproduksi. Satuan menyesuaikan kegiatan yang dicantumkan. Kegiatan teknis dan non-teknis harus dirinci per kegiatan. Kegiatan survei geokimia untuk mengetahui kadar jerat contoh batuan dan tanah seperti stream sedimen, grab sampel, chip sampel, soil sampel, dan sebagainya. Exploration activities are long-term investment outside the mining area to develop potential new resources and reserves outside the appropriate feasibility study. Exploration activity
activities in the mining area to verify the quantity grade of reserves to be produced. Units are adjusted to the activities listed. Technical and non-technical activities must be detailed for activity. Geochemical survey activities to determine the grade of rock and soil samples, such as stream sediment, grave samples, chip samples, soil samples, and so on. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.